kayo. Oh my God. God. Oh my God! Ma! Oh my God! Relax na tayo, relax na tayo. Jesus Christ! Relax na tayo, relax na tayo. Oh my God! Hala. Oh my God! Ang BXI! Ang Centrale! Hala, grabe ka swing. Hala. Uy. Yeah, oo. Nadili Ano? na. Hindi na nagkusog. Dili na siya Magkusog okay. na kayo. Tura. Oh my God. Gibiyaan man gyud sa Didadang Lab. Ang akong ginahuna man gud si Ace. Gisaka din ako si Ace. Basta linog ba kasi nandadang dyan muna eh. Mabiyaan dyan. Natug na. Nasa kwarto. Okay. Jesus! Linog. Be! Linog. Lord, Jesus! Be, hunong be, hunong. Isa. Mungita tawag safety nga lugar. Jesus. Grabe Lord, naman eh. please, Lord. Lord. Ito yung mga bata. Lord, babe. Isa. Jesus name. Jesus name, Lord. Sugani nga linog eh. Babe.
May mangita ta ko yung pwesto ini. Be. Be. Jesus. Jesus name. Nakakatapang. Lord. Dugay na karon. Dugay na karon. Linog. Oh my God, linog. Linog. Linog na paghihapon. Paghihapon ang linog.
Oh my God, naghihapon han. Suga sa linog, oy. Oh my God. Asa man ni ang linog ron? Asa ang epicenter ani? Oh my God! Ah! Oh my God, Jesus name! Oh my God! Wala, ginoo ko. Wala, ginoo ko. Oh my God! Nagbira itong butilya, yan, nabok yung... Yun, nabok yung isang butilya rin, diba? Tanda yun. Wala, talit, yung palay. Oh, maalag talaga siya. Oh, parang malis na ako dun. Ah, katakot. Dali. Tanggalan na yung ano. Yung mga kotse, narinig ko sa labas. Sabi ko na eh. Kaya parang may kutob ako nalilindol talaga. Hello, until na, di. May hilo na ako. Mataas na siyang building. Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, Kilama, in Jesus' name, in Jesus' name, Diyos ko po! Grabe! Diyos ko! Ang lakas po mga kaibisak! Diyos ko! Oh my God! God! Diyos ko po! Ang lakas, Diyos ko!
Jesus' name. Hallelujah, Lord God. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Jesus' name. Jesus' name. No. Jesus' name. In Jesus' name. Uy, kusog pa kaayo. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Lang is na naging motor. Jesus' name, Lord. Hallelujah. Jesus' name. Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah, Lord. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Jesus' name. Jesus' name. Wala naman. Nampalong. Hubog na. Nampalong. Hubog na. Jesus' name. Jesus' name. Lord God, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Lord, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Lord, I am with Lord. Lord God, Lord. Lord God. Lord God, pagawag lang, Lord. Lord, Mama Mary, pandangan, Lord. Lord, Mama Mary, palayo niyo, Lord, sa disgrasya, Lord. Lord God, Lord God, Lord. What's that noise? It's from the earthquake. We just had an earthquake. The earthquake? Yeah, earthquake. You go lay down. Over there. Daddy sits here. Meron pa rin, bakit? Ang haba. Ayun, tingnan mo, nag-move pa rin, oh. Oh my gosh. My gosh, ang taga ano na, 47 seconds na. Actually, 47 mo, ano pa yun? Ang tagal ko pang nag-decide bago mag-video.
Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las notificaciones de nuevos videos. Cualquier aporte o donación que quieran realizar al canal, pueden hacerlo en el PayPal que estaré dejando en la descripción y primer comentario fijado de este video.